बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो कौमी कॉन्फ्रेंस है, वो कॉन्फ्रेंस के लिए ये जो चौथा मकाम है जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इस मकाम की भी जो एक तैयारियाँ थी वो धरी की धरी रह गई हैं और यहाँ पर कॉन्फ्रेंस नहीं कराने दी गई। और ये भी हो सकता है कि सुबह अब से तकरीबन यानी 5-6 घंटे बाद या सूरज तो ज़ाहिर है तुलू होगा 2-2.5 घंटे बाद, तो आपको पता चले कि सुबह जैसे ही सूरज तुलू है तो आप तक ये खबर पहुँचे कि पुलिस ने इस होटल को, इस हॉल को घेरे में ले लिया है और अनाउंस ये कर दिया गया है इंतजामी की तरफ से कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान यहाँ पर 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस नहीं करवा सकती। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने जब इस कौमी कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया तो 3 मकामात के ऊपर, जिन मकामात के नाम जो हैं वो शाइस्ता खोसा साहिबा और अखुंज़ादा हुसैन साहब जो है, कुछ देर पहले 3 के प्लेटफॉर्म से हमने एक वीडियो की, जो हमारे दोस्त हैं रिजवान गलज़ई साहब और ज़ुबैर अली खान साहब और उमर जट साहब, उनका जो 3 का प्लेटफॉर्म है उससे हमने यहाँ पे वीडियो की और असद चौधरी साहब भी साथ थे, फैज़ान अशरफ साहब थे, दीगर दोस्त थे हमारे जो यहाँ पर पहुँचे। और हम जब यहाँ पर आए तो हमने देखा कि यहाँ पर अखुंज़ादा हुसैन साहब जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तर्जमान हैं वो शाइस्ता खोसा साहिबा और इसी तरह से नासिर शहज़ादी साहब, ख्वाजा मुदस्सिर महमूद तौसी साहब, खालिद यूसुफ चौधरी साहब, सदीक खान तरीन, ये जो टीम है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की, वो टीम यहाँ पर मौजूद थी। तैयारियाँ जारी थी और बहुत सा सामान जो है यहाँ पर पहुँचा दिया गया है, बाहर भी अंदर भी, और मज़ीद जो है वो टीम को अलासुब बुलाया गया है ताकि यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट लगाना है, जो भी चीज़ें हैं वो लगाई जा सकें। अब बड़ा सवाल ये है कि 3 मकामात पे जिन्होंने ये कॉन्फ्रेंस नहीं होने दी, 3 मकामात जिनके नाम उन्होंने उस वीडियो में बताए हैं, उधर पैसे भी दे दिए गए, लेकिन उसके बाद होटल की जानिब से, मालकान की जानिब से, इंतज़ामी की जानिब से फ़ोन आया कि हम दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमें थ्रेट किया गया है, हमें धमकियाँ मिली हैं, लिहाजा हम आपको इस कॉन्फ्रेंस की इजाज़त नहीं दे सकते। अब ये जो लेजेंड होटल है ये इस्लामाबाद में G5 में रेड जोन के बिल्कुल करीब है और एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि ये रेड जोन के अंदर ही आ जाता है, क्योंकि जहाँ पे ये मैं मौजूद हूँ लेजेंड होटल में, लेजेंड होटल के चंद कदम के फासले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है और इलेक्शन कमीशन के अपोजिट वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, फिर पार्लियामेंट है और दीगर इमारतें हैं। तो इसलिए जब E11 बिल्कुल इस्लामाबाद के एक कोना है जहाँ पे ना तो टीम की आमद रफ्त का मामला था ना कोई और मसला था, लेकिन अगर E11 में कॉन्फ्रेंस नहीं होने दी गई तो ये इतनी प्राइम लोकेशन के ऊपर जहाँ पे डिजिटल मीडिया की एक्सेस होगी, जहाँ यूट्यूबर्स की एक्सेस होगी, जहाँ वकला की एक्सेस होगी, यहाँ पर कैसे करने दी जाएगी कॉन्फ्रेंस, ये एक बड़ा सवाल है। और जब तक ये कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हो जाती तो तब तक आप ये नहीं कह सकते कि ये कॉन्फ्रेंस यहाँ पर होगी। और इसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, टीवी चैनल आपको पता है कंप्रोमाइज्ड हैं, टीवी चैनल के मालकान अपनी रूह किसी और के हवाले कर चुके हैं पैसे लेकर, लिहाजा आज पूरा दिन आपको जो एक्टिविटीज़ नजर आएंगी वो डिजिटल मीडिया पे नजर आएंगी। अच्छा, एक बड़ा सवाल है आपके जहनों में भी होगा कि हमने तो इस इवेंट की कोई हाइप नहीं सुनी, हमने तो इस इवेंट के बारे में कोई ज़्यादा सुना नहीं है, हमें तो इस इवेंट का ये अंदाज़ा भी नहीं है कि क्या इवेंट हो रहा है, तो फिर इस इवेंट के हवाले से इतना खौफ क्यों है हुकूमत और हुकूमती इदारों के अंदर कि वो ये कॉन्फ्रेंस नहीं होने दे रहे। हाँ, मैं आपको अंदर की कहानी बता देता हूँ कि क्यों इदारे जो हैं और हुकूमत जो है वो इस इवेंट की राह में रोड़े अटका रही है। इस चीज़ को सुनकर अच्छा बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर है ऑफ द रिकॉर्ड हमें ये बताई गई थी और हमारे नोटिस में थी, लेकिन बहुत सी बातें हम इसलिए नहीं बता रहे थे कि वो बात हमारी तरफ से लीक ना हो। बाकी अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की लीडरशिप के अंदर से अगर कोई खबर लीक हो जाती है तो वो ज़ाहिर है उनका मामला है, लेकिन हम कम अज़ कम ना बताएं। लेकिन मैं अब आपको बता देता हूँ कि क्यों इतना खौफ है इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, हालांकि इस कॉन्फ्रेंस की तो सोशल मीडिया पर कोई हाइप ही नहीं है, कोई बात ही नहीं हो रही। यानी मैं जहाँ भी गया हूँ पिछले 2 हफ्तों में, कहीं पे मैंने नहीं सुना कि किसी एक भी पाकिस्तानी ने मुझे कहा हो कि यार वो एक कॉन्फ्रेंस हो रही है वो बड़ी अहम है, कोई हाइप नहीं थी। लेकिन इदारों के पास ये रिपोर्ट है कि ये बड़ी खौफनाक किस्म की ये 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। क्यों ये खौफनाक है, क्यों इदारे खौफज़दा हैं, क्यों पैनिक है इस वक्त शहर इक़्तिदार में? उस पैनिक की वजह यह है, उस परेशानी की वजह यह है कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने के बाद पहला इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है जिसके अंदर तमाम अपोजिशन पार्टियों की नुमाइंदगी है। पहला ऐसा इवेंट होने जा रहा है जिसके अंदर अक्रॉस द बोर्ड तमाम अपोजिशन पार्टियों की इसके अंदर नुमाइंदगी है, 1 या 2 बड़ी छोटी छोटी तांगा पार्टियों को छोड़कर।
اور اس کے اندر بڑی ایسی پارٹیز کی نمائندگی ہونے جا رہی ہے جو عوام کے حقیقی نمائندہ ہیں، اور جس میں ظاہر ہے خاص طور پہ تحریک انصاف ہے، اور پھر ان کے ساتھ مجلس وفد المسلمین ہیں، صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں، محمود خان چکزئی صاحب ہیں، اختر مینگل صاحب ہیں، اور اسی طرح سے جمعیت علماء اسلام کی بھی نمائندگی ہوگی. تو ایک اتنی بڑی کچھ اور بھی تنظیموں کی نمائندگی ہوگی. تو ایک اتنا بڑا جو پلیٹ فارم ہے، اتنی بڑی جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے. اب ایک تو یہ ہے کہ یہ پہلی ایسی کانفرنس ہے جس میں تمام اپوزیشن جماعتوں کی نمائندگی ہونے جا رہی ہے. دوسرا جو معاملہ ہے وہ بہت سینسٹیو ہے اداروں کے لیے، حکومت کے لیے. وہ سینسٹیو اس لیے ہے کہ یہ جو 2 روزہ کانفرنس ہے، اس کا آئیڈیا کیا ہے؟ اس کا آئیڈیا یہ ہے کہ اس میں وکلا کو بھی بلایا گیا ہے، تاجروں کے نمائندوں کو بھی بلایا گیا ہے، میڈیا کو بھی بلایا گیا ہے، سوشل میڈیا کو بھی بلایا گیا ہے، اس میں اوورسیز پاکستانیوں کے نمائندوں کو بھی بلایا گیا ہے، اس میں ریٹائرڈ ججز کو بھی بلایا گیا ہے، ریٹائرڈ بیوروکریٹس کو بلایا گیا ہے، ریٹائرڈ آرمی آفیسرز کو بلایا گیا ہے. اور اس کانفرنس کی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ سینسٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ 2 روز میں دانشور، صحافی، ادیب، دانشور، ہر مکتبہ فکر، ہر شعبے سے لوگ آ کر اور بتائیں گے کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں، پاکستان کے اندر اس وقت صورتحال کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے. جب سب آ کے مسائل بتائیں گے تو اخوندزادہ حسین صاحب اور ان کے ساتھ ایک پوری ٹیم ہے جو بیٹھ کے اور اس کو نوٹ کرے گی کہ پاکستان کا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. جب وہ یہ ساری چیزیں لکھیں گے تو اس کے بعد جو اسپیچز آگے کریں گے وہ آ کر اور حل بھی تجویز کریں گے. اور حل وہ یہ تجویز کریں گے کہ اس کا حل یہ چیزیں کرنی چاہیے. جب ڈائیگنوز ہو جائے گا، دیکھیں جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر بہت سے آپ کے میڈیکل ٹیسٹ کرواتا ہے، ڈاکٹر ایکس ریز کرواتا ہے، اور جب ڈاکٹر میڈیکل آپ کے جو ٹیسٹ ہے وہ کروا لیتا ہے اور سارے ایکس رے کروا لیتا ہے، تو پھر ڈاکٹر ڈائیگنوز کرتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ ڈائیگنوز میں نے یہ کیا ہے کہ مریض کو یہ مسئلہ ہے، یہ بیماری ہے، اور پھر ڈاکٹر آگے حل بھی تجویز کرتا ہے، آگے میڈیسن بھی تجویز کرتا ہے. اور جب معاملہ بگڑ جائے تو پھر ڈاکٹر کہتا ہے کہ جناب اس کا تو بڑا آپریشن ہوگا، اس کی میجر سرجری ہوگی، تو اس کی مطلب ایک بہت بڑا آپریٹ ہوگا. تو مسئلہ یہ ہے اس وقت حکومت کو اور اس نظام کو کہ اس 2 روزہ قومی کانفرنس میں ہر ایک انٹلیکچوئلز بھی اس میں ہیں، عام لوگوں کے بھی نمائندے ہیں، کسانوں کے بھی نمائندے ہیں، تاجروں کے نمائندے ہیں. وہ سب آ کر بتائیں گے کہ پاکستان کے اندر اس وقت حالات کیا ہیں، پاکستان کے اس وقت مسائل کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے. جب وہ حل تجویز کریں گے تو پھر ایک ڈاکومنٹ تیار ہوگا اور اس ڈاکومنٹ کے اوپر سب سائن کریں گے کہ یہ مسائل تھے پاکستان کے، یہ اس کا حل ہے اور اب یہ لائحہ عمل ہے، اس لائحہ عمل پہ ہم سب چلیں گے. تو یہ چیز بہت سینسٹیو ہے کہ یہ 2 روزہ جو کانفرنس ہے، اس کی جو سپیچز ہیں، سب کو پتہ ہے کہ میڈیا کمپرومائزڈ ہے، ٹی وی چینلز نہیں دکھائیں گے، لیکن سوشل میڈیا آج یہاں پر جہاں اس وقت میں موجود ہوں، یہاں پہ سٹیج ہے، یہاں پہ ڈائس ہے، یہاں پر تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی قیادت بیٹھی ہوگی، اور پیچھے جو ہال آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آڈینس ہوگی. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت چھوٹا ہال ہے، تعداد بہت زیادہ ہوگی، سینکڑوں لوگ آ رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ہال میں آگے بیٹھے ہوئے 70 سے 80 یوٹیوبر جو ہیں وہ یہاں سے ویڈیوز بنا رہے ہوں گے، وہ یہاں سے اپلوڈ کر رہے ہوں. جی بالکل، جس طرح سے آپ نے صدیق جان صاحب کو سنا کہ آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے، یہ چند دن ہے، یہ پاکستان کی سیاست میں کتنے اہم ہیں، اور اس میں جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں کتنی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.